बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि गरीब और मेहनत कश की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है। खाने पीने की अशिया को मजीद पर लगने वाले हैं। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 12 रुपए बढ़ा दिए गए। पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह 159 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 43 पैसे बढ़ा दी गई। ये तोहफा है जी गवर्नमेंट का हमारे। महंगाई की आग में जलते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। घबराना नहीं आपने। 1, 2 न 3 पेट्रोल की कीमत में पूरे 12 रुपए 3 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 159 रुपए 86 पैसे पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 53 पैसे का इजाफा। कीमत 154 रुपए 15 पैसे हो गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 43 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। मिट्टी का तेल भी 10 रुपए 8 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 4 रुपए फी लीटर इजाफा भी शामिल है। इमरान खान ने जाते जाते महंगाई की बमबारी तेज कर दी है। इक्तदार के आखिरी दिनों में तो गरीब अवाम पर कुछ तर्स खा लें। बिलावल भुट्टो कहते हैं कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। लगता है हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान भी कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर और करप्शन रिकॉर्ड सतह पर है। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च अवाम की जेबों पर हर डाके का हिसाब लेगा। कठपुतली सर्कस के खात्मे के दिन आन पहुंचे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम का माशी कत्ल है। हर 15 दिन के बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। हमजा शहबाज की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमत 159 रुपए से ज्यादा करने का सहरा इस हुकूमत के सर है। और अभी खबर यह है कि जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 रोज़ा एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि जुमेरात और जुम्मे को मुल्क भर में सड़कों पर निकलेंगे। इमरान शफकत से बात करेंगे। इमरान बताइएगा इस सिलसिले में मजीद क्या खबर है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से 2 रोज़ा एहतजाज की कॉल दी गई है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि जुमेरात और जुम्मे को हर शहर में हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ एहतजाज होगा। पीटीआई हुकूमत ने गरीब आवाम पर जुल्म की तमाम हदें मुस्तरद करती हैं। जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनको मुस्तरद किया जाता है और ख़ास तौर पर मुतालबा किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ड्यूटी खत्म करके आवाम को सब्सिडी दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। ये महंगाई नहीं अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। पीटीआई रहनुमा कबिल शोजब ने प्रोग्राम नया दिन में नई मंतक पेश कर दी। हकीकत में मजदूर की दिहाड़ी बढ़ चुकी है, किसान खुशहाल है, हुकूमत ही एहसास कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तयाब है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज हमारा लेबरर जो है, जो स्किल्ड लेबर है, वो पहले 1000 रुपया कमाता था तो आज 3000 रुपया कमाता है। 3000 रुपया कमाता है। जो मजदूर साथ काम करता था 400 रुपए में, आज वो 1500 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। 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 क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट थोड़ी कोई खिला रही है। गरीब आदमी बस अब गुसल के फट्टे पे नहाने के लिए तैयार है। किसान इस वक्त आपका खुशहाल है और जो किसान जो है पहले भी बदहाली का शिकार है, तो मुसलसल नुकसान में पहले भी जा रहा है, मजीद नुकसान में चला जाएगा। सरकारी मुलाजमीन थी उसको अभी रिलीफ दिया है, 15% से ज्यादा उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा एक चल रहा है और ये हमारी हारी हुई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसकी वजह से एक लोगों में परसेप्शन बना हुआ है कि जी शायद इतनी महंगाई है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सके। इंशाल्लाह 1-2 महीने ज़्यादा और मुश्किल है, उसके बाद इसलिए तो ये परेशान है। इनकी जब हरकतें बढ़े ना और इनकी बुखलाहट बढ़े तो आवाम को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कभी घबराना नहीं है आपने, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपने। अवाम अब भी ना घबराएं तो फिर कब घबराएं? कुछ तो खुदा का खौफ करो, खुदा के लिए बस करो। पेट्रोल की कीमत में होश रुबा इजाफे पर अवाम तिलमिला उठे। बोले इमरान खान रहम कर दें, चोर हुक्मरान है ये ठीक थे। 400 रुपए किलो ऑयल हो गया है तो पेट्रोल तो अभी 1000 रुपए पे जाना चाहिए भाई।
تاکہ گاڑیاں ہو جائیں بند, سائیکل کا دور دورہ ہو اور لوگ سائیکلوں پہ سفر کریں اور پیٹرول کی جگہ پانی استعمال کریں. پیٹرول سستا کرنے کی بجائے یہ بار بار مہنگا کرتا جائے. خدا کا خوف کرو اور ہم پہ رحم کرو. 3 ٹائم کے کھانے سے اب ہم 1 ٹائم پہ آ گئے. ہم لوگوں سے کرایہ مانگ رہے, وہ بول رہا ہے بھائی ہمارا قصور تو نہیں, ابھی ہم کہاں جائیں. کبھی بھی جواب دینا پڑے گا. دیکھ لیں زندگی یہ چھوٹی ہے, سب کو جواب دینا پڑے گا, آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب کی بھی تقریر سن رہا تھا, وہ کہتے تھے 5 سال میں ہم چیک کریں گے ہم نے غربت کتنی ختم کیا ہے. میں کہتا ہوں غربت نے اپنی غریب بھی ختم کر دیا. موجودہ حکومت کو کل نہیں آج ہی اپنے گھر چلے جانا چاہیے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے یہ حکومت کر سکے. یہ چور بازاری آپ چھوڑیں, اپنے وزیر کم کریں, خرچے گورنمنٹ کے کم کریں تاکہ عوام پر کم بوجھ پڑے. لوگوں کی جان تو نکل گئی ہوئی, تھوڑی سی اڑی وہ بھی نکل جائے گی. مہنگا پیٹرول کیسے کریں خود پر کنٹرول, قیمتوں میں اضافے پر عوام چلا اٹھے, سوشل میڈیا پر خوب دل کی بھڑاس نکالی. پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا, پھر صارفین تل ملا اٹھے, پھر چپتے ہوئے تبصرے سوشل میڈیا پر ہونے لگے, پھر پیٹرول پرائس ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. غلام قادر نے شاعرانہ جذبات کا اظہار کیا, لکھا پیٹرول بہت سیانہ ہے, اس نے اوپر جانا ہے, اس کے دام بڑھتے ہی گھی دالوں اور سبزیوں نے بھی شور مچانا ہے. کاشف کہتے ہیں اتنا مہنگا پیٹرول قبول نہیں. عباس زیدی نے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کو اب آپ نے بھروانا نہیں ہے میں بدل دیا, اور زعفران الحق نے عمران خان کا پرانا ٹویٹ شیئر کر دیا, لکھا ہمیں بھی مہنگا پیٹرول منظور نہیں. اور رکشے اور ٹیکسی میں سفر جیب پر بھاری پڑا تو فیصل آباد میں مسافروں نے شیئرنگ کی پالیسی اپنا لی ہے. یوسف چیمہ سے مزید بات کریں گے. یوسف چیمہ بتائیے گا. فیصل آباد کے اندر اگر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تقریباً 20% تک کرایہ جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا. اور جو ایک مختلف چیز دیکھنے میں آ رہی ہے فیصل آباد کے اندر وہ یہ ہے کہ تمام وہ پرائیویٹ رکشہ, پرائیویٹ گاڑیاں جو کہ پرائیویٹ کے طور پر ایک سواری کو دوسری جگہ پر لے کر جاتے تھے, وہ تمام پرائیویٹ رکشے جو ہیں وہ اس وقت لوکل پیٹرن کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت ہم لوگ نڑوالا روڈ پر موجود ہیں اور رکشے جو ہیں CNG رکشے جن کو کہا جاتا تھا وہ اس وقت موٹر سائیکل رکشے کے پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں. ایک سے زیادہ سواریوں کو بٹھایا جا رہا ہے کیونکہ پہلے وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا تقریباً 300 سے 400 روپیہ جو ہے لیتے تھے مختلف کلومیٹرز کے حساب سے, مگر اب کیونکہ کوئی بھی سواری اتنا جو ہے پیسے پے کرنے کو تیار نہیں ہے, اس وجہ سے اب وہ جو ہے مختلف سواریاں بٹھا رہے ہیں, یعنی کہ 5 سے 6 سواریاں بٹھانے کے بعد تقریباً 40 سے 50 روپے پر سواری جو ہے. اس طرح سواریوں کے لیے بھی کافی زیادہ سہولت ہو گئی ہوئی ہے, جبکہ رکشہ ڈرائیورز کے لیے بھی کافی زیادہ سہولت ہو گئی. مگر کیونکہ وہ رکشے جو کہ ابھی تک بھی اس پیٹرن پہ نہیں ہے, عام طور پر مختلف چوراہوں پہ, چناب چوک کے اندر, GTS کے اندر بھی ابھی تک جو ہے وہ خالی دیکھنے میں آ رہے ہیں, ان کو کوئی سواری جو ہے اس طرح سے نہیں مل پا رہی. مگر سواریوں کا رجحان جو ہے وہ بھی اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا ہے, کیونکہ ہر شہری کا بھی اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ 300 سے 400 روپیہ جو ہے کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم 30 سے 40 روپے کرایہ جو ہے وہ افورڈ کیا جا سکتا ہے. جی یوسف چیمہ اپڈیٹ کر رہے تھے. جہانگیر ترین کہتے ہیں عمران خان سے گزارش ہے کہ معیشت پر سب سے زیادہ توجہ دے, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. عدم اعتماد کے معاملے پر بولے جب تحریک سامنے آئے گی تب مشاورت کریں گے. خان صاحب کو میں صرف موجودانہ گزارش یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت جو ہے نا اس کے اوپر تمام فوکس ہونا چاہیے, عوام کو ریلیف ملنی چاہیے. معیشت کو اچھائی تو ہمیشہ ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ملک کے حالات سیاسی طور پہ بھی گرم ہیں, ہمیں سب کو افسوس ہے کہ اس ملک کی معاشی حالات جو ہے نا ایک ایسے جگہ پہ آ گئے ہیں کہ عوام کا گزارا کرنا مہنگائی کے سامنے, طوفان کے سامنے بڑا مشکل ہے. سیاسی حالات کو اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کوئی نہ کوئی تو ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. مشاورت کی ہے آج طرف آپس میں, ہمارے سے تمام لوگوں کے رابطے ہیں, ہماری اپنی پارٹی بھی ہم سے رابطے میں ہے. رابطے تو پہلے بھی چلتے تھے, ابھی بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں. ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں کیا گیا نو کانفیڈنس موشن, تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آئے گا بھی صحیح کہ نہیں آئے گا. ہم نے سوچا ہے کہ اس کے بارے میں مشاورت جاری رکھیں اور آئندہ نشست میں آ کے اس کو مزید آگے لے کے جائیں. اور وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ مہنگائی کی باتیں کرنے والے سن لیں, مہنگائی صرف پاکستان کا نہیں, امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا کا مسئلہ ہے. مہنگائی کا جواز بنا کر عمران خان کو نااہل کہنے والے بتائیں کیا امریکی صدر اور یورپی لیڈر بھی نااہل ہیں؟ ملک میں ایک ہوا اٹھائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نالائق ہے, نااہل ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں اس وقت انٹرنیشنلی
सारी दुनिया में महंगाई है, सारी दुनिया में हमारे से 2-3 गुना ज़्यादा महंगाई है। अगर इमरान खान को कोई नाअहल कहता है तो क्या अमेरिका का सदर नाअहल है? क्या यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने वज़ीर आज़म है क्या वो नाअहल है? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तजियाकार मोहसिन बेग के घर FIA का छापा। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में मोहसिन बेग को अपने घर के बाहर हाथ में पिस्टल लिए देखा जा सकता है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर, आगाह कीजिएगा इस तमाम तर मामले के बारे में। देखिए, मोहसिन बेग के घर पर FIA की टीम ने छापा मारा है। जो मनाजिर हमें रिसीव हुए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि मोहसिन बेग साहब ने हाथ में पिस्तौल पकड़ा है और जब रेटिंग पार्टी ने उनके घर पर उनको हिरासत में लेने की कोशिश की है तो उन्होंने फायर किया है। ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है इस वीडियो में कि 2 फायर हुए हैं और उसकी आवाज़ बाकायदा आई है और इससे ही हमें हमारे सोर्सेज की तरफ से बताया गया है कि इस फायरिंग के नतीजे में एक FIA का एहलकार भी जख्मी हुआ है। FIA ने जो इस हवाले से मालूमात दी हैं उसके मुताबिक वफाकी वज़ीर मौसलात मुराद सईद की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की गई है। रेड करने वाली पार्टी पर बराह रास्त फायरिंग की गई। FIA का ये मौक़िफ़ है। 1 घंटे की मुज़ाहमत के बाद मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया। सुबह 10:30 बजे इनके घर पे FIA की टीम ने छापा मारा था और छापा मारने वाली जो टीम थी उस पर जो फायरिंग की गई है उस पर भी कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है और कुछ ही देर बाद इस वाक़े की बाकायदा तौर पर FIR भी रजिस्टर कर ली जाएगी। एक अहम वीडियो है जो कि मंजर आम पर इस वक्त आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि जब FIA की टीम ने मोहसिन बेग के घर पर छापा मारा तो उनके हाथ में पिस्टल देखा जाता है और जो वीडियो के अंदर आवाज आई है कि 2 फायर भी हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फायर किया है। ये हम वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। FIA की तरफ से इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कुछ देर में इसकी बाकायदा FIR भी दर्ज कर ली जाएगी। इसकी बाकायदा FIR भी कुछ देर बाद जो है दर्ज की जाएगी। इस वक्त जाहिद गिशकोरी साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन समा डिपार्टमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्यों गिरफ्तार किया गया है मोहसिन बेग को? जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वफाकी हुकूमत में, उन्होंने हमें बताया है कि पिछली रात वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने एक दरख्वास्त मूव की थी यहाँ डायरेक्टर जनरल FIA को कि जो टेलीविज़न चैनल पर मुख्तलिफ फोरम पर उन्होंने कोई ऐसी बात की है मोहसिन बेग ने जो वो समझते हैं कि उनकी हतक है, तहज़ीब उसमें आता है, तो लिहाजा FIA इस पर अमल दरामद करे उसकी दरख्वास्त पर। ये एक बड़ा क्विक एक्शन हुआ है। रात ही ये एप्लीकेशन दी गई थी, आज सुबह F8 से उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो अभी मेरे कुलीग बता रहे थे फायरिंग और दूसरे वाक़यात में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेटेस्ट अपडेट ली है अपने सोर्सेज से। जब रेड किया गया है F8 में, उसका घर है, तो वहाँ पर फायरिंग की गई है। मल्टीपल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन आ रही है। मोहसिन बेग के फैमिली के ज़राए ये बताते हैं कि अपने डिफेंस में उन्होंने एक फायर किया है और जो FIA के ज़राए ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट फायर किया गया है। जबकि ये भी बात सामने आ रही है कि जो रेडिंग टीम थी उसके एक सब इंस्पेक्टर जब वो फ्लांग रहे थे दीवार तो उससे ज़ख्मी हुए हैं। ये मल्टीपल सोर्सेज डिफरेंट स्टोरीज बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त पिम से उसका ट्रीटमेंट कराया गया है। इंजरी इतनी सीरियस नहीं है उसको इस स्टेज पे, लेकिन ये स्टोरी अभी डेवलप हो रही है। उसके बाद उसको मारगला यहाँ पुलिस स्टेशन पे ले जाया गया है। अब अभी थोड़ी देर बाद जो कार्रवाई होगी साइबर क्राइम की, उसके खिलाफ एक FIR भी हो सकती है जो कि डिफेमेशन में फाल करती हो। अभी ये देखना बाकी होगा कि सेक्शन कौन सा उस पर लगाया जाता है, या कि 500 या 501, 506 कौन सा सेक्शन है जो डिफेमेशन में फाल करता हो। और साथ ही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी वफाकी वज़ीर मुराद सईद से भी बात हो कि उन्होंने जो एप्लीकेशन मूव की है उसका जो ग्राउंड्स हैं, बुनियादी तौर पर तो हमें ज़राए ने ये कंफर्म किया है वही ग्राउंड्स हैं जो उन्होंने पिछले टेलीविज़न चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम में कुछ ऐसा तासुर जाता था कि शायद मुराद सईद की के हवाले से कोई ऐसी बातें की गई हैं रियाम खान की किताब के हवाले से। लेकिन अभी एग्जैक्ट जो सेक्शंस हैं या एग्जैक्ट कार्रवाई है, स्टोरी क्योंकि डेवलप हो रही है और ये क्विक एक्शन हुआ है, उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बराह रास्त दरख्वास्त गई है, उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग आज ये गिरफ्तारी हो गई है।
ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہیے گا. جب ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر پہنچی محسن بیگ کے گھر پر تو وہ گھر کے باہر موجود تھے، ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور کچھ فائر بھی ان کی جانب سے کیے گئے. کچھ لوگ بتا رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ سیلف ڈیفنس کے طور پر یہ فائر کیے گئے. کیا تھا یہ تمام تر معاملہ اور کیا کچھ ہوا، اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. تو یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اسلام آباد میں تجزیہ کار محسن بیگ کے گھر پر ایف آئی اے کی جانب سے چھاپا مارا گیا اور محسن بیگ کی گرفتاری کے مناظر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، ہم آپ کو دکھا بھی رہی ہیں کہ جب ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو محسن بیگ وہ اپنے گھر کے باہر موجود تھے اور ان کی جانب سے 2 فائر بھی کیے گئے. اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کا ایک اہلکار زخمی بھی ہوا ہے جسے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. کچھ لمحے بعد ہی جب گرفتار کرنے آئی ایف آئی اے کی ٹیم تو کچھ لمحے بعد ہی 2 فائر ہونے کی آواز بھی آتی ہے. اس ویڈیو میں اس آواز کو سنا جا سکتا ہے. ایف آئی اے کی ٹیم ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مراد سعید کی درخواست پر کارروائی کی گئی ہے. زاہد گشکوری صاحب، یہ تمام تر واقعہ جب پیش آیا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے جس طرح سے ہمیں بتایا بھی کہ سیلف ڈیفنس کے طور پر یہ فائر کیے گئے اور تقریباً ایف آئی اے ٹیم کو 1 گھنٹے کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابھی ملٹیپل سورسز ایف آئی اے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ دے رہی ہے کہ ڈائریکٹ ان پر فائر کیا گیا ہے. ابھی ایگزیکٹلی 5 منٹ پہلے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈائریکٹلی فائر آیا ہے جس سے یہ انجری ہوئی ہے. لیکن جو محسن بیگ کی فیملی ہے اس سے بھی میری تھوڑی دیر پہلے جو فیملی رائے ہیں اس سے بات ہوئی ہے. ان کے یہ بتانا ہے کہ یہ گھر کے اندر ہی فائر کیا گیا ہے، ہوا میں فائر کیے گئے ہیں سیلف ڈیفینس کے طور پر، کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ شخصیت ہیں. انہوں نے اس کو معلوم نہیں تھا کہ کس نے ریڈ کیا ہے. آؤٹ آف سڈن کافی لوگ دیواریں، یہ ان کا موقف ہے، پلان کے آئے تھے. یہی ایک وجہ ہے کہ ایک سب انسپیکٹر جو ہیں وہ شاید زخمی ہوئے ہیں اسی ریزن کی وجہ سے. ابھی ایگزیکٹ یہ بتانا مشکل ہے اس سٹیج پہ کہ آیا کہ یہ انجری، یہ نوعیت کیا ہے، کیا بلٹ لگا ہے یا پھر دیوار سے کوئی ایسی چیز ان کو لگی ہے جس سے وہ زخمی ہوئے ہیں. لیکن حالت ان کی خطرے سے باہر ہے، یہ بات کنفرم ہے اس سٹیج پہ. اور دوسرا جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی کچھ ڈیفیمیشن کی کیسز پہلے ہی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک آن لائن نیوز ایجنسی چلاتے ہیں، ان پر کیسز ایف آئی اے کچھ کمپلینٹس وغیرہ ان کے خلاف تھی جو وہ سن رہے تھے، ان کو سمن بھی کیا گیا تھا. لیکن یہ جو ایکسکلوسیولی گرفتاری ہوئی ہے اس کو پوری اتھارٹی سے، ذرائع سے میں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ وفاقی وزیر مراد سعید کی کمپلینٹ پہ لاسٹ نائٹ اس نے یہ موو کی تھی اپلیکیشن اور آج ہی اس پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے. اس کے لیے کوئی سمن نوٹس نہیں ایشو کیا گیا ہے، ڈائریکٹ ایک ایکشن آیا ہے سائبر کرائم کی طرف سے. اور یہ کریک ڈاؤن آپ کو معلوم ہی ہے 4 دن پہلے سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے کل ایک ایف آئی آر کی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے گرفتاری بھی ہوئی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی بڑی گرفتاریاں اب ہو رہی ہیں جس کے مناظر سما اپنے ناظرین کو دکھاتا بھی رہتا ہے. تازہ ترین مناظر ہیں، ایکسکلوزیو مناظر صرف اور صرف سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. محسن بیگ کی گرفتاری سے متعلق یہ مناظر ہیں. ویڈیو میں محسن بیگ کو ہاتھ میں پسٹل یہ دیکھا جا سکتا ہے. کچھ لمحے بعد ہی 2 فائر ہونے کی آواز بھی آتی ہے. میں اپنے پروڈیوسر سے بھی کہوں گی ایک مرتبہ پھر سے سنوائیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا. محسن بیگ کے خاندانی ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سیلف ڈیفنس کے طور پر فائر کیے اور یہ ہوائی فائرنگ کی گئی. گھر کے اندر
की गई, लेकिन जो मनाज़र इस वीडियो में देखने में आ रहे हैं वो कुछ और ही है। तो अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि इस्लामाबाद में तजियाकार मोहसिन बेग के घर FIA ने जब छापा मारा तो मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के मनाज़र समा आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह उनके हाथ में पिस्टल थी, उनकी जानिब से फायरिंग की गई और ऐसे में FIA का एक एहलकार जख्मी भी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अपने दिफा में उनकी जानिब से फायर किए गए हैं और जो ख़ानदानी ज़राए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ ही मौजूद थे, इसके अलावा हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जाहिद गशकोरी, अगर आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो बताइएगा, आपने कहा था कि स्टोरी अभी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं आप हमसे शेयर कर रहे हैं, कुछ मज़ीद डेवलपमेंट हो सकी है इस मामले में? जी बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, जो सोशल मीडिया पर एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया है साइबर क्राइम की विंग ने मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, ये जो पर्टिकुलरली सेक्शन 500, 501 और 506 तक के सेक्शन है, ये डिफेमेशन में फाल करते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी रियासती जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई बात करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या प्राइम मिनिस्टर हैं या आर्म फोर्सेस के लोग हैं या आर्म फोर्सेस के इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ कोई बात करते हैं या फैलाते हैं या फिर तहरीरी तौर पर कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं, मीमीज वगैरह, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ स्टार्ट की हैं और ये एक संजीदा नौयत का क्रैकडाउन है। जाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घर के अहाते में ये वाकया पेश आया है, आसपास जो लोग हैं जिनके नेबर्स हैं उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका, वो क्या बता रहे हैं? यानी शाहिदीन की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी, थोड़ी देर पहले उनकी एक अजीज से मेरी बात हुई है, उनके ये बताना था कि मोहसिन बेग के बेटे भी घर पे मौजूद थे, उनकी भी तबीयत नासाज हुई है। अभी ये मालूम नहीं है कि आया कि उसकी रीज़न क्या थी। जब ये गिरफ्तारी हुई है उनका बेटा भी वहाँ पर मौजूद था और उसके बाद जो फायरिंग आप फुटेजेस आप अपने नाज़रीन को दिखा रही हैं, इसका ज़ाहिर है अभी इसकी डिटेल सामने आएगी कि ये डायरेक्ट जो फायरिंग हुई है या फिर अपने डिफेंस में हुआ है, ये एवेलुएट पुलिस ही कर पाएगी। लेकिन जो दोनों सोर्सेज हैं, FIA के सोर्सेज और जो फैमिलीज रहे हैं, वो अपनी अपनी बातें हमें बता रहे हैं, लेकिन जो हकायक हैं वो बेसिकली यही हैं कि गिरफ्तारी उसकी की गई है इसी नौयत पर कि एक वफाकी वजीर मुराद सईद ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी FIA के साथ कल रात को ही। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग जहाँ सेक्टर F8 इस्लामाबाद में उनका घर है, यहाँ पर रेड किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन उसको ले जाया गया है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए आगे बढ़ेगी दो नौयत की, एक तो जो फायरिंग और फुटेजेस आप दिखा रहे हैं, ये अभी ये डिटरमिन करना बाकी होगा कि आया कि इस पर क्या एक्शन होता है। पुलिस का ये केस ऑब्वियसली बनेगा, उसके बाद जो FIA साइबर क्राइम की विंग है वो अपनी एक कार्रवाई करेगी, ज़ाहिर है उस कंप्लेंट को फॉलो करते हुए जो कंप्लेंट फाइल की गई है। इसके अलावा भी कंप्लेंट्स मौजूद हैं, इस हवाले से कंप्लेंट फाइल की जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही रहिएगा, जब मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए FIA की टीम वहां पर पहुंची, क्या कुछ हुआ अपने नाजरीन को एक बार फिर सुनवा देते हैं। अब्बास शब्बीर, जिनकी ये स्टोरी है, जिन्होंने ये मनाजिर हम तक पहुंचाए, तमाम तर वाक़या सामने लेकर आए, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्बास, कोई मज़ीद डेवलपमेंट हो सकी है या अभी स्टोरी वहीं तक है? क्या बताते हैं आपके ज़राए? देखिए, कुछ ही देर बाद इस मामले पर FIR दर्ज की जा रही है। ये सबसे अहम डेवलपमेंट है सही कि इस वक्त जो सरकारी मशीनरी है वो इस वाक़े को तफसीली तौर पर देख रही है और ये अब्स की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए हैं कि फौरी तौर पर इसकी FIR दर्ज कर दी जाए। ये IG इस्लामाबाद को अहकाम जारी कर दिए गए हैं हाई अब्स की तरफ से। कुछ देर बाद की FIR दर्ज कर दी जाएगी। 10:30 बजे का ये वाक़या है जब मोहसिन बेग अपने घर पर थे और मुराद सईद की दरख्वास्त पर FIA की टीम ने मोहसिन बेग के घर पर रेड किया। मुजाहिमत का सामना करना पड़ा FIA की टीम को, बहसो तकरार हुई और अचानक ही वहाँ पर मोहसिन बेग ने पिस्तौल निकाल लिया। हम अपनी समाज स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर देख सकते हैं कि जब रेजिंग टीम मोहसिन बेग के सामने पहुंची है, उनसे बातचीत कर रही है, तो मोहसिन बेग के हाथ में एक पिस्तौल देखा जाता है और उस वीडियो में ये वाज़ेह है कि फायर हुआ है, उसी पिस्तौल से ये फायर हुआ है, जिसके नतीजे में एक एहलकार ये बताया गया है कि जख्मी भी है। और
اور اب FIA نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ ریڈ کرنے والی پارٹی پر براہ راست فائرنگ کی گئی ہے. 1 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد ہم نے محسن بیگ کو گرفتار کیا ہے، جبکہ چھاپا مارنے والی ٹیم جو فائرنگ ہے اس پر جو فائرنگ کی گئی ہے اس پہ فوری طور پر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. یہ ایک بڑا واقعہ ہے، کی جائے گی، یقیناً بڑا واقعہ ہے. ساتھ ہی رہیے گا عباس شبیر. محسن بیگ کے وکیل نے بھی بات کی ہے، کیا کی ہے اپنے ناظرین کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. صبح کچھ لوگ ان کے گھر سول ڈریس میں انٹر ہوئے، جہاں پر ان کی ہاتھوں پائی ہوئی کہ آپ کون لوگ ہیں. وہاں پر وہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن اپنی نہیں لے سکتے موقع کے اوپر. جب ہم نے پھر انہوں نے 15 پہ کال کی اور وہ میرے کلائنٹ ہیں، انہوں نے مجھے کال کی کہ اس طرح کچھ لوگ آ گئے، آپ کائنڈلی آئیں، یہاں پر کیا ایشو ہے، لیگل کارروائی دیکھیں. میں موقع پہ گیا، اس ٹائم مین وائل SP صاحب بھی پہنچ گئے جو علاقہ تھانے کے، اور DSP بشیر صاحب بھی پہنچ گئے. جب وہاں پر وہ پہنچے، ہم ان کو کہتے رہے کہ اگر کوئی وارنٹ ہیں، محسن بیگ صاحب موجود ہیں، ساتھ چلنے کو تیار ہیں آپ کے. SP صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ کو ساتھ چلنا ہوگا. میں نے کہا سر وارنٹ دکھائیں، میں بندہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اٹھا کر لے جائیں بندہ، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. SP نے کہا میں وارنٹ لے کر آتا ہوں. باہر نکلے، سول بندوں کو اس نے کہا کہ جاؤ اور دھاوا بول دو. وہ اندر آئے ہیں سول ڈریس والے، کچھ پتہ نہیں تھا وہ لوگ کون ہیں، نہ وارنٹ دکھائے. گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی، انہوں نے بچوں کو تھپڑ مارے، کیمرے موبائل توڑے، چھینے ان سے، اور ہاتھا پائی کرتے ہوئے، مارتے ہوئے کوئی ان نون بندے اغوا کر کے لے گئے. اور یہ سب کچھ SP کی سپرویژن میں ہوا ہے. متعلقہ SP موقع پہ موجود تھا اور اس نے بجائے قانونی راستہ اختیار کرنے کے سب کچھ غیر قانونی طریقے سے اپنی سپرویژن میں کروایا. اور بارہ کہتا رہا کہ جی مجھے اعلیٰ حکام کے آرڈر ہیں، اعلیٰ حکام صاحب میرے ساتھ فون پر رابطے میں ہیں، میں نے وہ آرڈر ماننا ہی ماننا ہے. ابھی بیل آف اپوائنٹ کر رہے ہیں SHO DSP اور SSP آپریشن اسلام آباد کو تاکید کی جائے گی کہ بندہ 1 بجے کورٹ میں پروڈیوس کرے. محسن بیگ کے وکیل گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے گفتگو کی اور بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو محسن بیگ نے پہلے 15 پر کال کی. جب وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو وہ میرے کلائنٹ ہیں، انہوں نے پھر مجھے کال کی. جب میں موقع پر پہنچا اور وہ میرے ساتھ تھے تو میں نے لوگوں سے کہا جو وہاں پر موجود تھے، جو اہلکار موجود تھے، کہ اگر ان کے وارنٹ ہیں گرفتاری کے تو دکھا دیے جائیں. یہ ساتھ ہی موجود ہیں، گرفتاری دے دیں گے. کچھ دیر بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہ باہر گئے، لیکن اس کے بعد کوئی وارنٹ دکھائے بغیر سول وردیوں میں جو لوگ تھے ان کو اندر داخلے کی اجازت دی گئی. اور انہوں نے پھر یہ تمام جو دھاوا بولا وہ سماجی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے. یعنی وکیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یقینی طور پہ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا. شہباز گل بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے ان کا موقف لے لیتے ہیں. بالکل شہباز گل صاحب، یہ تمام تر واقعہ جب FIA کی ٹیم محسن بیگ کو گرفتار کرنے پہنچی تو ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی، فائر کی گئی. کیا کہیں گے اس تمام تر واقعے پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، جیسے جیسے اس کی انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ محسن بیگ جو کہ ایک ایڈورٹائزنگ کا بزنس کرتے ہیں، نیوز ایجنسی کا بزنس کرتے ہیں، اور تقریباً ہر گورنمنٹ سے فائدے لیتے رہے ہیں. اور یہاں پر ایک رواج ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ایسے کردار ہوتے ہیں وہ آپ سے فائدہ لیتے ہیں، آپ فائدہ نہیں دیتے تو آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. یہی کام انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی. یہ پرائم منسٹر کے پاس آتے رہے، میں اس چیز کا خود گواہ ہوں. یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بھی مشورے لے کر آتے تھے کہ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو میڈیا مکمل کنٹرول ہو جائے گا. سر لیکن یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں کہ انہوں نے اپنے دفاع میں کچھ فائر کیے ہیں. یقینی طور پہ کچھ مزاحمت ہوئی ہوگی، جب ہی ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیلف ڈیفینس میں فائر کیے ہیں. جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس چکر میں انہوں نے بہت ہی ابیوزو اور بہت ہی تھریٹننگ اور بہت ہی ہیوملیٹنگ سٹیٹمنٹس دی. اس پر نیچرلی قانون کا جو ایک ضابطہ ہے اس کے مطابق گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپروچ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ان کے خلاف کمپلینٹ کی. اس پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پاس گئے. ہر شریف آدمی جب ان کی طرف کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ آتا ہے تو وہ قانون کے مطابق واپس پیش آتے ہیں. انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو پہلے ٹیلی ویژن پہ کیا وہ بھی سامنے، اور اب جو بدماشی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے فائرنگ کی، اس سے میرا خیال کوئی اہلکار بھی زخمی ہوئے. تو جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ اہلکار ان کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں، کسی اور وجہ سے زخمی ہوئے، وہ ابھی کلیئر نہیں ہو سکا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ انفارمیشن یہ ہے کہ اہلکار ان کی فائرنگ سے ہوئے. اچھا سر، مراد سعید کی جانب سے رات کو درخواست دی گئی اس حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کوئک ایکشن ہوا ہے، فوراً گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے. نہیں، یہ کوئک ایکشن تو نہیں ہوا، یہ بڑے دنوں سے، اگر آپ سوچیں تو یہ 1 ہفتہ پرانی بات ہے. 1 ہفتے میں تو ایک عام آدمی کو بھی انصاف مل جاتا ہے. یہ کوئک ایکشن تو ہوتا تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے اور اگلے صبح یہ گرفتار ہوتے، تب آپ اس کو کوئک ایکشن کہتے. یہ 1 ہفتے سے زیادہ کی بات ہے. تو سر یہ بتا دیجیے گا درخواست کب دی گئی ہے FIA کو؟
میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو جو لائرز ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا. سر آپ لائرز کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ذرا بتا بھی دوں, ان کے جو لائر ہیں نا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سول وردی میں لوگ تھے, کسی قسم کا ان کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے, کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی, انہوں نے ان کی گرفتاری کی ہے, ان پہ دھاوا بولا ہے. آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ پرائم منسٹر کے ترجمان سے بات کر رہے ہیں. آپ جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے اس کے ترجمان سے بات نہیں کر رہے. وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کتنی گاڑیوں پہ گئے, کن کپڑوں میں گئے. تو آپ کیونکہ آپ نے ایک بریکنگ نیوز کرنی ہے تو آپ کو یہ بھی احساس رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ادارہ ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی, میرے پاس نہیں ہوگی. تو جو آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں میں آپ کو پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کمپلین کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. لیکن جو آپریشنل آپ نے ڈیٹیلز لینی اس کے لیے آپ نے غلط بندے کو پھر لائن پہ لیا ہوا ہے, وہ آپ کو اس ادارے کے ریپرزینٹیو کو لینا پڑے گا. میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ بالکل ہم نے بات سنے نا, بات سن لیں آپ. میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ بالکل ہم نے ان کے خلاف کمپلین کی ہے. یہ ہفتے ڈیڑھ سے پہلے انہوں نے یہ جو مغلظات فرمائی تھی اس کے اوپر ہم نے کمپلین کی ہے. اس کے اوپر ہماری پوری وکلا کی ٹیم بیٹھی تھی, پورا کافی دن پہلے وکلا کی ٹیم بیٹھی تھی, پورا اس کے اوپر غور کیا تھا. پھر لوگوں کی ذمہ داری لگی تھی کام کی کہ جو کمپلین فائل کرنی ہے, کمپلین فائل ہوئی اور اسی کے اگینسٹ ان کو آج جو ہے وہ یہ ایکشن دکھائی دیا ہے. بہت شکریہ شہباز گل صاحب, آپ کا موقف ہم تک آ گیا. یہ تمام تر واقعہ جو ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. زاہد گشگوری صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں. سر اگر ہم اس فوٹیج کو تفصیلی طور پر دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو محسن بیگ ہے کالر پکڑا ہوا ہے ایک اہلکار کا جو وہاں پر FIA اہلکار آیا ہوا تھا. اب یہ اہلکار فائرنگ سے زخمی ہوا ہے یا یہ تمام تر واقعہ پیش آیا, پستول کا کوئی بٹ مارا تھا, کچھ اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ محسن بیگ کے فیملی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, کون لوگ ہیں جنہوں نے ریڈ کیا ہے اور گرفتاری کیوں کرنا چاہتے ہیں. جب اس کو بتایا گیا کہ آپ کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل کی گئی ہے, یہی ایک وجہ ہے, تو اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ کیا مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا ہے. پہلے ایک نوٹس سے انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے جس پر ایک بظاہر جو ہارش ایکسچینج ہے وہ نظر آتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور اس دوران آپ بات کری تھی, اس دورانی میں مجھے ایک سورس نے بتایا ہے کہ جو گورنمنٹ کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے اس بات کو کنسلٹ کیا ہے کہ ریسنٹلی جو سوشل میڈیا پہ ڈرائیو شروع ہوئی ہے وزیر اعظم کی فیملی کے خلاف یا آرم فورسز کے خلاف, آپ کچھ اور بھی گرفتاریاں دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. FIA کی جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ بہت زیادہ موبلائز کی گئی ہے اور وفاقی حکومت کی طرف سے ایک ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اس طرح پہ ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کرے. یہ ضروری نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں, اکراس دا بورڈ ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور بھی گرفتاریاں اس طرح سے نظر آئیں جو ریسنٹلی 2-3 دنوں سے شروع ہوئی تھی. اور محسن بیگ کا ایک ایکسکلوسیو کیس ہے جو کہ جس پہ کوئک ایک ایکشن ہوا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے مراد سعید سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے جو کمپلینٹ فائل کی ہے اس کی کاپی اگر دی جائے ایکسکلوسیولی پتہ چلے. سر تو یہ جو کمپلین دائر کی گئی مراد سعید کی جانب سے اور محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا, جس طرح سے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں, اور اگر یہ جب پروگرام نشر ہو رہا تھا ان کی جانب سے کچھ بات کی گئی تھی مراد سعید کے خلاف, تو اس پروگرام میں جو باقی صحافی تھے ان کی جانب سے بھی ساتھ دیا گیا تھا اور اس حوالے سے مزید بات کی گئی تھی. کیا ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ میری انفارمیشن میں جو پینلسٹ تھے ان میں سے ایک اور صحافی بھی ہیں, ان کو بھی نوٹس بھیجا جا رہا ہے. ابھی کنفرمیشن اس کا نام پبلک ڈومین میں نہیں دیا جا سکتا. یہ سورسز ہیں, ون سورس سے کنفرم ہوا ہے, دوسرے سورس سے مجھے کنفرمیشن آنا باقی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو سمن نوٹس بھی بھیجا جائے اسی کمپلینٹ کے سلسلے میں, کیونکہ مراد سعید کی جو کمپلینٹ ہے اس کا کچھ کانٹینٹ جو پتہ چلا ہے سورسز سے, اس میں 3 لوگوں کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی ہے. تو یہ ایک اس کی گرفتاری ہوئی ہے. یہ تو ہولی سولی ایکسکلوسیولی یہی کمپلینٹ ہے جو گورنمنٹ کی لیگل ٹیم نے بھی کنسلٹ کیا تھا, جس طرح میں شہباز گل کو سن رہا تھا. بالکل وہ انفارمیشن یہ ذرائع سے ہمارے پاس انفارمیشن تھی جو انہوں نے کہا کہ لیگل ٹیم نے کنسلٹ کیا ہے اور وفاقی حکومت نے مراد سعید کو کمپلینٹ بناتے ہوئے یہ کمپلینٹ فائل کی تھی.
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ। उसके बाद 2 और जो नाम है इस कंप्लेंट में, ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि उनको या तो पहले समन भेजा जाए, या ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारी की जाए। और कुछ एक सोर्स ने, डायरेक्टर लेवल का सोर्स ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्बास शब्बीर, आपकी जानिब आना चाहूँगी, मजीद क्या ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं आपके पास, क्या खबर है? और ये भी बताइएगा, जिस तरह बताया जा रहा है कि 3 मजीद लोग भी ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें से एक सर फहरिस्त हैं लेकिन नाम अभी जाहिर नहीं किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, परसों एक आला सतही मीटिंग हुई थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें DG FIA भी मौजूद थे, जिसमें तमाम तर जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें चल रही थी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से, इन चीज़ों को बगौर देखा गया। कानूनी टीम भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी और उसमें फैसला किया गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं और ऐसे दिमाग दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता रात मुराद सईद की जो दरख्वास्त थी जो FIA को दी गई थी, उस पर ये फैसला कर लिया गया था कि सुबह मोहसिन बेग को गिरफ्तार करना है। और आज सुबह जो कि जरदारी हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट मोहसिन बेग का घर है फील्ड में, वहाँ पर FIA की साइबर क्राइम टीम गई और अरेस्ट करने के लिए उनको वहाँ पर पहुंची। तो मोहसिन बेग की और उनके जो एहलकार थे वहाँ पर मौजूद, उनकी तरफ से मुजाहिमत देखी गई। जो वीडियो हमें मौसूल हुई है उसमें भी हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वाक़या सारा पेश आया और फायरिंग की गई। आला हुकाम की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इस वाक़े की फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये हमारे सोर्सेज बताते हैं कि IG इस्लामाबाद को तरफ से डायरेक्ट कर दिया गया है कि फौरी तौर पर इसका मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाए। ठीक है, अब्बास शब्बीर साथ ही रहिएगा। मोहसिन बेग ने गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने बैलेट मुकर्रर करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। वकील की जानिब से ये कहा गया है कि सुबह सवेरे सादा कपड़ों में लोग मोहसिन बेग के घर आए। कौन लोग थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, कुछ मालूम नहीं। SP DSP ने वारंट गिरफ्तारी और सर्च वारंट नहीं दिखाए। वकील की जानिब से ये भी कहा गया है कि SP ने सादा लिबास अफराद को घर में धावा बोलने का हुक्म दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल तनोली हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल, इस खबर की क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर उनके वकील राहिल नियाजी की जानिब से उनकी जो गिरफ्तारी है, हिरासत है, उसको गैर कानूनी करार देते हुए एडिशनल सेशन जज के पास दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा है कि अदालत बैलेट मुकर्रर करके मोहसिन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दे। सुबह सवेरे सादा कपड़ों में मलबूस लोग मोहसिन बेग के घर में दाखिल हुए हैं। कौन लोग थे और कहाँ लेकर जा रहे थे, इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। SP और DSP से वारंट गिरफ्तारी और सर्च वारंट मांगे नहीं दिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि SP ने सादा कपड़ों में मलबूस अफराद को घर में दावा बोलने का हुक्म दिया। ये जो वकील हैं मोहसिन बेग के, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें कहा है सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने बच्चों को मारा, मोबाइल फ़ोन तोड़े हैं और मोहसिन बेग को साथ लेकर चले गए हैं। अदालत बैलेट मुकर्रर करके मोहसिन बेग को तलका अदालत में पेश करने का फौरी हुक्म दे। तो ये दरख्वास्त है वकील राहिल नियाजी जो है मोहसिन बेग के, उनकी जानिब से दायर की गई है एडिशनल सेशन जज के पास। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन बेग ने गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत भी की है। अदालत ने बैलेट मुकर्रर करके पेश करने का हुक्म दिया है। जो वकील गुफ्तगू कर रहे थे उनकी जानिब से यही कहा गया कि सुबह सवेरे सादा कपड़ों में लोग मोहसिन बेग के घर आए थे। कौन लोग थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, कुछ मालूम नहीं था। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर आपके पास वारंट हैं, गिरफ्तारी के वारंट हैं, तो वो दिखाए जाएँ। ये साथ ही मौजूद हैं, गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी बात ना सुनी और जब वो बाहर गए, जब वापस वो अंदर आए हैं तो फिर एकदम से उन्होंने धावा बोला है और तमाम तर ये वाक़या पेश आया, जिसके खुसूसी मनाजिर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। ये बड़ा अहम मामला, बड़ी अहम गिरफ्तारी, जिस पर अब से कुछ ही देर बाद FIR भी दर्ज कर दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि मुराद सईद ने एप्लीकेशन दी थी, रात को ये एप्लीकेशन दी गई है और कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे इस पर एक्शन लिया गया है। बड़ा क्विक रिस्पॉन्स इस पर लिया गया है। ठीक है, और इसी तरह तमाम तर मामले पर बात कर भी रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जाहिद गिशकोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद गिशकोरी साहब, जब यूजुअली इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस तरह के केसेस होते हैं, तो गिरफ्तारियां इसी तरह से अमल में लाई जाती है क्या? सादा लिबास में एहलकार आते हैं और गिरफ्तारी करते हैं? और ये तमाम तर जो मामला हुआ है, जिस तरह से हम फुटेज में देख भी रहे हैं, अमूमी तौर पर क्या इस तरह से मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है FIA की टीम को?
اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں، تھوڑی دیر پہلے جب جسٹ 1 منٹ پہلے آفیشیل ذرائع سے مجھے فوٹیجز ملی ہیں جو کہ بالکل سرکاری ذرائع ہیں، کنفرم فوٹیج ہے، ہم پبلک ڈومین میں دے سکتے ہیں. اور فوٹیج جو ASI ایک ہیں وہاں پر جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے، وہ بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، بلیک کوٹ میں. اس کو ماتھے پہ چوٹ آئی ہے اور پمز میں اس کی حالت اسٹیبلائز ہے، وہ صحیح ہیں، ان کے آؤٹ آف ڈینجر، وہ باہر ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ FIR بھی کی جا رہی ہے. اور ساتھ جو فوٹیج ملی ہے اس میں بظاہر نہیں، بالکل کلیئر نظر دیکھا جا سکتا ہے کہ محسن بیگ کے ہاتھ میں پسٹل ہے، اور جو وہ اسٹیٹ بھی ایک پسٹل ہے. اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آیا اسٹیٹ فائر کیا ہے یا نہیں ہے. یہ آفیشیل سورسز سے چیزیں آئی ہیں تو اس کو پبلک ڈومین میں دیا جا سکتا ہے. اور جو اہلکار زخمی ہوئے ہیں اس کو ماتھے پہ زخم آیا ہے، تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی اس کو بلٹ لگا ہو، کیونکہ اسٹیٹ ماتھے پہ ہے اور اس کو پٹی کی گئی ہے، لیکن حالت اس کی خطرے سے باہر ہے. اور مراد سعید بھی نے ہمیں رسپونڈ کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ ڈیٹیل سے فون پہ ساری ڈیٹیل دے دیں گے. زاہد آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ماتھے پر چوٹ آئی ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بلٹ لگی ہو، تو از اٹ پاسبل ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ماتھے پہ یا سر پہ بلٹ لگی ہو تو اس کے بعد معمولی نوعیت کا زخم ہو، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے؟ جی بالکل، جو موصول ہوئی ہے ابھی شاید آپ کا نیوز روم یہ فوٹیج دے دے آپ کو، آپ اس کو شو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آفیشیل سورسز سے ہمیں ملی ہے. اس کو پبلک ڈومین میں دیا جا سکتا ہے. ایک نوجوان FIA کے سب انسپیکٹر ہیں جس کے ماتھے پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر پٹی کی ہوئی ہے، جو پمس ہاسپٹل اس کو لایا گیا تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کی حالت اتنی خطرے میں نہیں ہے. ابھی یہ ڈٹرمن کرنا جس طرح یہ انویسٹیگیشن ہوگی اس کی پریمیچور ہوگا یہ بات کرنی کہ آیا کہ یہ بلٹ لگی ہے. اگر بلٹ لگی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید بلٹ ہو یا بٹ لگا ہو یا پھر کوئی ایسی چیز ماتھے پہ کسی نے اس کو ہٹ کیا ہے. کس نے کیا ہے ابھی اس کی پبلک ڈومین میں انفارمیشن نہیں دی جا سکتی کیونکہ ملٹیپل سورسز سے یہ انفارمیشن آ رہی ہیں. لیکن یہ 2 باتیں کنفرم ہیں کہ ایک تو وہ زخمی ہوئے ہیں، ماتھے پہ اس کو زخم آئے ہیں، اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا تھا، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. یہ آفیشیل سورسز سے فوٹیج بھی آئی ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسی کیس پر اسی کیس پر جو ریزسٹنس کی گئی ہے اس پر ایک کیس بنایا جا رہا ہے پولیس اسٹیشن پہ. FIR ساتھ ہی رہیے گا زاہد، جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ اب ہم نشر کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو. ہم دکھا رہے ہیں اسٹریٹ فائر کی طرف، جس طرح سے اشارہ کیا جاتا ہے اسٹریٹ فائر کرتے وقت، وہ اشارے اس وقت اس اسٹل پر ہم دیکھ سکتے ہیں. خصوصی مناظر ہیں، سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. ASI سادہ کپڑوں میں موجود تھے، جس طرح سے وکیل کی جانب سے بھی بتایا گیا، ان کا بھی یہ موقف ہم نے چلایا کہ سادہ کپڑے میں تھے، لیکن ابھی دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں وہ اہلکار وہاں پر موجود ہیں. اسٹریٹ فائر اس وقت کیے جا رہا تھا اور اس کی یہ اسٹل ہے جو کہ سما کو موصول ہوئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ماتھے پر چوٹ آئی ہے لیکن حالت خطرے سے باہر ہے. ابھی بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ اسٹوری ابھی ڈیولپنگ پوزیشن میں ہے. بالکل، FIA کا یہ اہلکار، اس کا کالر پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں گن ہے، اسٹریٹ جو ہے یہ گن پکڑی ہوئی ہے. کچھ معروف ایسا لگ رہا ہے جب یہ گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہوگی تو کافی فلمی ماحول، بالکل مزاحمت کا ماحول جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. فائر کیا گیا ہے، گن سامنے تانی ہوئی ہے، اور جس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو بتا بھی رہے ہیں تقریباً 1 گھنٹے کی جو ہے مزاحمت کی گئی ٹیم کی جانب سے اس گرفتاری کے لیے. محسن بیگ جو ہے اپنے دفاع میں ان کی جانب سے فائر کیے گئے، خاندانی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور جو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، کس طرح سے یہاں پر یہ ٹیم آئی اور گرفتار کیا گیا محسن بیگ کو 1 گھنٹے تاخیر سے، 1 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے.
है। FIA हुकाम ये बता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ ये हम दिखा भी रहे हैं, किस तरह उनके हाथ में गन है और वो मज़ाहमत कर रहे थे, वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। सादा कपड़ों में जो है एहलकार वहाँ पर आए और ये गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर एक और नई वीडियो के समा को मौसूल हुई है जो कि हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उनके बेटे के पास भी पिस्टल है। अब ये ख़ानदानी ज़राए कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में ये असलहा ताना गया, गोली चलाई गई और एहलकार भी ज़ख्मी हुआ। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि बेटा भी ताज़ा तरीन मनाजिर में पिस्टल के साथ मौजूद है। उस जानिब जहाँ पर उनका रिहाइश है वहाँ पर वो लोग मूव हो रहे हैं और वहाँ पर और भी आसपास हम लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सेल्फ डिफेंस में ये फायर किया गया है। ताज़ा तरीन मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये इनके बेटे हैं जो कि इस वक्त पिस्टल के साथ मौजूद हैं, जो कि वीडियो में वाज़े तौर पर देखा भी जा सकता है। बिल्कुल, काफ़ी ये फिल्मी माहौल, ये गिरफ्तारी का फिल्मी माहौल, जो जिसको गिरफ्तार करने आए उनके हाथ में थे पिस्टल, यानी मोहसिन बेग के हाथ में भी पिस्टल था जबकि उनके बेटे के हाथ में भी पिस्टल है। और मारूफ, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे से पहले हमें बता भी रहे थे, उनकी जानिब से ये बताया गया कि ख़ानदानी ज़राए ये बता रहे हैं कि उनके बेटे की भी तबीयत ख़राब हुई है और वो बेहोश हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मामला हम कुछ और ही देख रहे हैं। बेटा भी बाहर आया है, उसके हाथ में भी पिस्टल है और जो मोहसिन बेग हैं उसके हाथ में भी पिस्टल को देखा जा सकता है। तो ये फिल्मी माहौल जो वहाँ पर बना और फिर इसकी ये फुटेज समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में तजियाकार मोहसिन बेग के घर पर जब FIA ने छापा मारा तो वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी, क्या कुछ हुआ, समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मोहसिन बेग के हाथ में पिस्टल थी और सिर्फ मोहसिन बेग ही नहीं, उनके बेटे के हाथ में भी पिस्टल थी, वो भी पिस्टल के हमरा बाहर आया। और फिर हमने एक स्टिल भी अपने नाजरीन को दिखाई मारो जिसमें मोहसिन बेग ने जो है वो पिस्टल तानी हुई है सामने और वाला पोजीशन जो होती है बिल्कुल, और एक एहलकार को कॉलर से पकड़ा हुआ भी है। तो ये एक इस तरह की सूरत हाल बनी और अब इस हवाले से FIR भी बाकायदा दर्ज की जाएगी। मोहसिन बेग को थाने मुंतकिल कर दिया गया है, मजीद कानूनी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त क्या कुछ हुआ वो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगी भी कि दोनों जानिब मनाजिर दिखाए जाएं। एक जानिब वो मनाजिर जो कि अभी देखे जा सकते हैं, जो सबसे पहले फुटेज समा को मौसूल हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये फुटेज समा को मौसूल हुई है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मोहसिन बेग असलहे के साथ मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और नई फुटेज मौसूल हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि उनके बेटे के हाथ में भी पिस्टल है। यानी दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ाहमत की गई है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान भी हमें बता रहे थे कि बड़ी अहम गिरफ्तारी है ये, और इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि बड़ी मज़ीद अहम गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। दो अहम लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ भी बात हो रही है और अब से कुछ ही देर बाद इस वाक़े की बाकायदा FIR भी दर्ज करी जाएगी। फिलहाल समा की टेलीविजन स्क्रीन इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है। एक जानिब सबसे पहले वो मनाजिर जो कि समा को मौसूल हुए, हमने अपने नाजरीन को दिखाया कि तमाम तर वाक़या था क्या, वहाँ पर क्या कुछ होता रहा। सादा कपड़ों में लोग आए हैं और गिरफ्तारी हुई है, मज़ाहमत हुई है। और उसके बाद हम देख सकते हैं दूसरी जानिब जो अभी मौसूल हुई है समा को वीडियो, वो भी ताज़ा तरीन मनाजिर है। एक्सक्लूसिवली समा के पास ये फुटेज जिसमें देखा जा सकता है कि मोहसिन बेग के बेटे के हाथ में भी इस वक्त पिस्टल है। FIA की टीम जब वहाँ पहुँची, क्या कुछ हुआ समा इस वक्त दिखा भी रहा है वो फुटेज, किस तरह मोहसिन बेग के हाथ में भी पिस्टल है, दूसरी जानिब उसके बेटे को भी देखा जा सकता है, उसके हाथ में भी पिस्टल है और एक एहलकार है जिसे दोनों बाप बेटे ने पकड़ा हुआ है, उसे आगे लेकर जा रहे हैं और फिर उसे ज़मीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये समा की स्क्रीन पर इस फुटेज को देखा सकता है, बट मारते हैं, पिस्टल का जो बट है वो मारते हैं और यही वजह है कि वो एहलकार ज़ख्मी भी हुआ है। एहलकार को लेकर जाते हैं, एक जानिब मोहसिन बेग, दूसरी जानिब मोहसिन बेग का बेटा, दोनों के हाथ में पिस्टल। वो इस एहलकार को पकड़कर लेकर जाते हैं और फिर धक्का दिया जाता है बाकायदा तौर पर। वो एहलकार नीचे गिरता है और उसके सर पर पिस्टल की बट मारी जाती है और ऐसे में वो जख्मी हुआ है। यानी ये तमाम तर सूरत हाल बनी जब FIA की टीम वहां पर पहुंची। और दूसरी जानिब वो स्टिल भी हम दिखा रहे हैं आपको जिसमें मोहसिन बेग के हाथ में पिस्टल है और वो स्ट्रेट तानी हुई है। जो वहां पर टीम आई थी, FIA के एहलकार वहां पर आए थे गिरफ्तारी के लिए, उन पर ये पिस्टल तानी हुई है।
समा की टेलीविजन स्क्रीन दो हिस्सों में इस वक्त तकसीम है। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। दोनों फुटेजेस एक्सक्लूसिवली समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। ये फुटेजेस सिर्फ और सिर्फ समा पर आप देख सकते हैं। एक जानिब वो मनाजिर जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया जिसमें मोहसिन बेग के हाथ में असलहा देखा जा सकता है, वो स्टिल जो कि हम दिखा रहे हैं जिसमें गन को स्ट्रेट ताना हुआ है। सादा लिबास एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से उनके वकील की जानिब से भी कहा गया, और इस बात को ये वीडियो काफ़ी हद तक सही साबित कर रही है। सादा लिबास एहलकार उनको लेकर जा रहे हैं। पिस्टल का बट मारा गया जिस पर कुछ मज़ाहिमत देखी गई और फिर उसके बाद आगे जाके फायर किया गया है, जिसकी हमने अब से कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को आवाज़ें भी सुनवाई हैं। हम एक और फुटेज समा की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो एंगल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं इस फुटेज के। एक जानिब वो मनाजिर जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया, किस तरह से मोहसिन बेग की जानिब से मज़ाहिमत की गई, और दूसरी जानिब वो नई फुटेज जो कि अब से कुछ ही देर पहले समा को मौसूल हुई है। ये भी एक्सक्लूसिव फुटेज है जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि उनके बेटे के हाथ में भी असलहा मौजूद है। पहले बट मारा गया है एहलकार को, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। क्या कुछ वहाँ पर इनको सुनवाते हैं। सादा लिबास ये एहलकार जिसे पकड़ा हुआ है मोहसिन बेग और उसके बेटे ने, दोनों के हाथों में ये है पिस्टल। इसको आगे लेकर जाते हैं, फिर उसे गिराते हैं, पिस्टल का बट उसके सर पर मारते हैं, वो ज़ख्मी होता है और फिर कुछ फायर की आवाज़ भी आती है। यानी पूरा का पूरा फिल्मी माहौल यहाँ पर देखने में आया जब FIA की टीम यहाँ पर पहुँची। 1 घंटे की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा FIA की टीम को। तो ये तमाम तर सूरत हाल हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं, साथ में साथ बता भी रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, और ये स्ट्रेट फायर भी किए गए हैं मोहसिन बेग की जानिब से। ये पिस्टल तानी हुई है। FIA की टीम जो वहां पर पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए। आपको ये बताते चले ये तमाम तर सूरत हाल जो कि पेश आई है मोहसिन बेग के घर के बाहर, FIA का ये छापा और उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल। बिल्कुल, वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर आपने भी इस तमाम तर फुटेजेस को देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं आपको नैरेट कर देती हूँ। ये वाक़या पेश आया है सुबह और हमारे रिपोर्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि मोहसिन बेग की गिरफ्तारी अमल में आई है, कुछ मज़ाहिमत देखने में आई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि सादा कपड़ों में वहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, और कुछ हद तक देखा जा सकता है कि फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखें, बात यह है कि आप कार्य सरकार के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर कोई सरकारी इदारा है जिसके पास आपके लिए वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं, तो आप बंदूक लेके पिस्तौल उठाकर उनके ऊपर हमलावर तो नहीं हो सकते। ये तो सीधा सीधा जो है वो कानून की हाकमियत के खिलाफ है और सीधा सीधा जो है वो कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत है। सर, उनके वकील कह रहे हैं कि सादा लिबास एहलकार थे। मैंने कहा वारंट दिखाया जाए, उन्होंने ना वारंट दिखाया, ना ही वो वर्दियों में थे। सादा लिबास एहलकार क्यों थे, उन्होंने क्यों गिरफ्तारी की? नहीं, देखिए बात ये FIA के जो है वो एहलकार हैं, सबको पता नजर आ रहा है। मुराद सईद के बारे में जो इन्होंने गुफ्तगू की पिछले दिनों, हर एक का राइट है कि वो अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करे। उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो FIR दर्ज हुई है जिसकी वजह से कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बंदूक उठा के इस तरह, तो जो है कल को कोई भी जिसके ऊपर भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई FIR दर्ज होती है, कोई चोर है, डकैत है, वो आपके ऊपर गिरफ्तार करने आए और वो पुलिस उठा के जो है वो अहलकारों के ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू कर दे, तो ये तो नामुनासिब अमल है और सीधी सीधी कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी। लेकिन सर, आप नहीं समझते कि जो सादा लिबास में ये एहलकार आए और उनकी जानिब से गिरफ्तारी की गई, सादा लिबास से क्या मुराद आपकी? सबको पता है FIA के एहलकार हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी करवाई है। और जो FIA के एहलकार हैं ये कोई पुलिस के एहलकार नहीं है, जिनकी पुलिस के एहलकारों की जो है वो खास एक वर्दी होती है। अच्छा, इस तरह की कार्रवाइयाँ यानी सादा लिबास में भी की जा सकती है? जो FIA के एहलकार है वो सादा लिबास में भी कार्रवाई कर सकते हैं? देखें, बुनियादी तौर पे समझ लें, आपको भी ये समझना चाहिए। आप मुझे पहले ये बताएं कि क्या जो फेल मोहसिन बेग ने किया, क्या वो उनको करना चाहिए? जब आइडेंटिटी उन्होंने डिस्क्लोज कर दी, उन्होंने FIR दिखाई, FIA के एहलकार हैं, क्या उनको पिस्तौल उठाकर उनको मारना चाहिए था? सर नहीं, किसी खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाती तो क्या आप उसका दिफा कर सकती थी जिस तरह आप दिफा कर रहे हैं? ऐसा न करें। कानून को अपना रास्ता जो है वो इख्तियार करने।
ठीक है सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वारंट गिरफ्तारी उनके पास थे, लेकिन जो मौक़िफ़ मोहसिन बेग के वकील की जानिब से अपनाया गया है वो कह रहे हैं कि वारंट गिरफ्तारी नहीं थे इनके पास। चलें देखें, अगर FIR दर्ज है तो फिर कोई इतना बड़ा जो है वो इदारा कोई ऐसा गैर कानूनी अमल तो नहीं कर सकता। ये तो पता है कि उन्होंने एक जिस किस्म की किरदार कशी के हवाले से, मुराद सईद के हवाले से गुफ्तगू की, वो किसी से ढकी छुपी है, वो मैं अल्फाज दोहरा नहीं सकता, यकीनन आप भी नहीं दोहरा सकते। उन्होंने अपना कानूनी राइट इस्तेमाल किया, उन्होंने दरख्वास्त दी, उनकी दरख्वास्त के ऊपर FIR दर्ज हुई। सर ये बता सकते हैं कल को आपके ऊपर या किसी भी शहरी के ऊपर कोई इस किस्म की हद के इज्जत के हवाले से, किरदार कशी के हवाले से कोई बात करता है तो उसके पास भी वही कानूनी राइट मौजूद है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। इवन मोहसिन बेग भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, बता सकते हैं कि ये दरख्वास्त कब दी गई, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ा क्विक इस पर रिस्पांस दिया गया है, क्विक एक्शन लिया गया है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि रात को ही दरख्वास्त दी गई और रात सुबह ही एक्शन हुआ है, आप क्या बता सकते हैं? देखें, जब आप किसी की जो है वो किरदार कशी की हो तो उसमें फिर हम ये बहस करेंगे दरख्वास्त कब दी गई और FIR कब हुई और एक्शन कब हुआ। जब दरख्वास्त हो गई, FIR हो गई, तो फिर मुतलका इदारे का काम है कि वो एक्शन ले। अच्छा, अब जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया है, जिस तरह से पिस्टल और फिर फायर, मज़ाहमत 1 घंटे की, फिर ये गिरफ्तारी, इस पर भी एक और FIR फिर दर्ज की जाएगी? देखिए, जो भी कानून की खिलाफवर्जी हुई है, कानून को उसके ऊपर अपनी बिल्कुल हरकत में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक गैर कानूनी तरीक़ाकार है। ऐसा तरीक़ाकार हमेशा जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों ने कोई जो कानून से छुप रहे हों। इस किस्म के आपने जो मुज़ाहमत होती है वो आपने हमेशा उन लोगों की तरफ से देखी है जो लोग शायद कानून को नहीं मानते। इनको ऐसा जो है वो हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। कानून को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, अब कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जी ठीक है, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर वाक़े पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ हम तक आ गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स अब इस केस में होने जा रही हैं। समा अपने नाज़रीन को मुसलसल आगाह रखा हुआ है, इस सिलसिले में मज़ीद भी अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे।